करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल रे हृदय कृतज्ञता भरा कोटि कोटि प्रणाम। मांकर ए दिव्य आसर रे सावित्री महाकाव्यर विभिन्न विषय भित्तिक आलोचना जहाँ सम्मान्य रत्नप्रभा अपांक द्वारा आयोजित होइछि। मांकर जन्ममास रे एथिरे सम्मिलित समस्त आस्पृश्य भाई माननकु भाई भौणी माननकु मांकर संतान माननकु अनेक अनेक शुभेच्छा प्रणाम। सावित्री महाकाव्यर आलोचना क्रम रे आज हेउछि चतुर्थ दिवस। या पूर्व आपण माने सावित्री संपर्क रे बहुत किछि शुणी सारे, किंतु यही सावित्री संपर्क रे कौन सी टिप्पणी देबा मोर पार्थिव मन पक्षे संभव नुहे। कारण ये महाकाव्यटी जहाँ परिप्रकाश होइछि प्रभु द्वारा से सबू मनुष्यर भाव मनुष्यर भाषा ये सबू को अतिक्रम कर जाइछि। यह एक मंत्रमयी महाकाव्य जो समग्र मानव जाति सकाशे यह एक अपूर्व वरदान। मनुष्यर समस्त इतिवृत्ति मनुष्यर आध्यात्मिक परिणति एवं तार दिव्य नियतिर पथ प्रदर्शनकारी ये महाकाव्य अनन्य अद्वितीय अतुलनीय। यह गोटे केवल काव्य नुहे, यह एक दिव्य दर्शन रिविलेशन। सावित्री होची विश्व जिज्ञासा रे विश्वर जेते जिज्ञासा अछि सेथिरे भागवती पारापात्कर उत्तर। ये विश्व सृष्टि कौन के उद्देश्य सृष्ट एठारे दुख वेदना शोक जंत्रणा जन्म मृत्यु एथिरे क्यों सार्थकता रही ये सबूर उत्तर महाकाव्य सावित्री बहन करे। हमर आदि समस्यार समस्त मीमांसा सावित्र मंत्र मध्य ध्वनित होइछि। यह पृथ्वीर ए विश्वर संपूर्ण भागवत लक्ष्य। जाहेउ ये विषय भित्तिक आलोचना क्रम रे आजिर जो विषयटी निर्धारित करा जाइछि द हायरार्की ऑफ एक्जिस्टेंस फ्रॉम मैटर टू स्पिरिट, जड़रू चिद्गत सत्ता पर्यंत परम दिव्य सत्तांकर सोपान क्रम। भाई भूणी माने मनुष्यर जिज्ञासु मन आमे जो विश्वटी को प्रत्यक्ष करुछु तार यथार्थ सत्यटी कौन, यार स्रष्टा किए, यह कौन आकस्मिक भाव रे शून्य रू केउंटे खसी पड़ी। एमिति नाना प्रश्न मनुष्यर प्रवृद्ध मन कहीं केते पुराणा कालरू पचारि आछि। परिशेष रे किछि उत्तर से पाइछि। से उत्तर पाइछि ए विश्वर शीर्ष रे एक स्वयंभू सत्ता विद्यमान
जी कि सृष्टिर कारण। पुणी मनरे प्रश्न आसे सी कण केवल ऊर्ध्वे थांती, से ऊर्ध्वरु ही ये विश्वटी को शासन करिबारे लागिछंती। पुणी उत्तर आसीची प्रभु जे भली उल्लेख करिछंती, the progressive revelation of a great, a transcendent, a luminous reality with the multitudinous relatives of this world we see and those other worlds we do not see as means and material, condition and field. This would seem then to be the meaning of the universe. एक बृहत विश्वतीर्ण एवं ज्योतिर्मय परम सत निजकु अविच्छिन्न भावरे विश्व रूपे प्रकट करिछंती। आमे देखुथिबा ए आपेक्षिक जगतर बहुविधता एवं आहुरी केते केते अदृश्य जगत को से साधन रूपे, उपादान रूपे, परिवेश रूपे और क्षेत्र रूपे व्यवहार करछंती। एई जगत सकलर एक अर्थ रहिछि एवं यार एक लक्ष्य मध्य रहिछि। It is neither a purposeless illusion not a virtuous accident. यह एक उद्देश्यहीन भ्रांति अथवा दैवात केउ आडू खसी पड़ी नहीं। That truth is an infinite bliss and self-conscious existence. से स्वयं सच्चेत सत्ता एक आनंदमय सत्ता। The universe is a diffusion of the divine in space and time. ये विश्वटी हेउछि से परम दिव्यंकर देश और काल मध्यरे आत्मविकिरण। से स्वयं सत्ता से पाहाच पाहाच दे निम्न को अवतरण करि आसिचंती एवं परिशेष रे जड़रे परिणत होइचंती। जो सूचनाटी रत्न प्रभापा प्रारंभिक सूचना रूपे आमको देइछंती। एही परि एक कल्पना प्राचीन वैदिक ऋषि माने आमको प्रदान करिछंती। सी केवल शीर्ष देश अवस्थान करुनाहांती, सी मध्य पाहाच गुड़िक द्वारा निम्नटी सह युक्त होई रहिचंती। सी पांच गुड़िक गोटे गोटे जगत एक एक खंड लीला। This existence is an indivisible whole. In these divisions से परम सत्ता एक खंड लीला सह एक होई रहिचंती। ई जगत गुड़िक किपरि, तार वास्तव रूपरेख कौन, से सोपान क्रम गुड़िक किपरि, से समस्त विषय परम प्रभु श्री अरविंद तंक स्वरचित सावित्री महाकाव्य रे बुक 2 द बुक ऑफ द ट्रैवलर्स ऑफ द वर्ल्ड माध्यम रे 15 कांटो माध्यम रे तार विशद वर्णना प्रदान करिसंती। वास्तव रे प्रभु 14 जगतर कथा वर्णना करिसंती। बाकी प्रथम कांटोटी द वर्ल्ड स्टेयर से 14 जगत बा 14 ब्रह्मांडर मुखबंध, तेणु 15 कांटो। किंतु किए बा से अदृश्य जगतर कथा कहि पारिबो, किए बा से जगत मध्यरे भ्रमण करि पारिबो? से ही केवल भ्रमण करि पारिबे जହାର आत्मा जड़र अज्ञानता मध्यरु मुक्त। तेणु सावित्री महाकाव्य रे
आदि पर्वरे कैंटो 3 रे सेही कथाटी आमे देखिबाकू पाइबा। Thus came his soul's release from ignorance, his mind and body's first spiritual change, a wide God knowledge poured down from above, a new world knowledge broadened from within. एहिपरि भावे अज्ञानता मध्यरु तांकर अर्थ अस्तुपतिंकर आत्मा मुक्त होई गले। फलत मन और शरीर एक प्राथमिक रूपांतर संगठित हैला। विशाल भागवत ज्ञान ऊर्ध्वरु अवतरण करि आसिला एवं अंतररु एक नूतन विश्व ज्ञान प्रकटित हैला, जहा फल अश्वपति ई जड़ प्रकृति मध्यरे जो सत्य लुकायित हो रही जड़ विश्व जो दिव्य राज्यर परिकल्पनाटी एक निभृत कोठरी मध्यरे कार्यरूप ग्रहण करुछि। अश्वपतिंकर आत्मा से ज्ञानटी को लाभ कले, जहा प्रभु सीक्रेट नॉलेज रे वर्णना देइछन्ति। एही सत्यर उपलब्धि परे परे कैंटो 5 the yoke of the king, the yoke of spirit's freedom and greatness, एथिरे अश्वपति एक शक्तिमान आत्मा रे परिणत होइछन्ति। जो अदृश्य जगत सकल रहिछि से सबु मध्य को प्रवेश करिबा केवल सेही मानक पय संभव जो माने शक्तिमान आत्मा, जो माने अज्ञानतार मुक्त, जो माने जड़र मोहर मुक्त, the son of strength। तेणु अश्वपति यही अदृश्य जगत सकल वर्ल्ड स्टेयर विश्वर पावचक्रम मध्यरे प्रवेश अधिकार पाइछन्ति। आमे माने जेतेबेले मंदिर जाऊ सेतेबेले प्रथमे एक मुखशाला दे मंदिर मध्य को प्रवेश करू। ठीक सेमती बुक 2 कैंटो 1 टी ईश्वर सोपान क्रम जड़रू ब्रह्म पर्यंत जो श्रेणी विन्यास ताहार वर्ल्ड स्टेयर कैंटोटी एक मुखशाला, एक सिंह द्वार। प्रभु लिखुचंती as if the strokes of a cosmic chord, a hierarchy of climbing harmonies, peopled with voices and with visages, aspired in a crescendo of the gods, from matter's abysses to the spirit speaks। ही मुखशालाटी सत जेमती गोटे विश्व काव्यर पंक्तिमाला जहा जड़र अतल गहररू परमात्मा शिखर पर्यंत एक क्रम पर्यायभुक्त ऊर्ध्वगामी मूर्छनार सुललित ध्वनि तरंगर बहुल कंठ और विचित्र मुखावयवरु परिपूर्ण और लहरित हुई आस्पृहार दिव्य संगीत बहन करी उठी चली। तेणु मोर समग्र आलोचनाटी को केवल से गोटे कैंटो दि वर्ल्ड स्टेयर मध्य सीमित रखी मु सीमित रखुछि। डिटेल्ड से सब जगत रूपरेख गुड़िक जो 14 ब्रह्मांडर कथा प्रभु 14 जगत कथा प्रभु उल्लेख करिसेंती से मध्य को डिटेल्ड प्रवेश न करी केवल ए कैंटोटी मध्य मोर आलोचनाटी को मु सीमित रखुछि। प्रभु लिखुचंती affranchised from the net of earthly sense, calm continents of potency were glimpsed,
homelands of beauty shut to human eyes, half seen at first through wondrous gleamed leaves, surprise the vision with felicity, sun belts of knowledge, moon belts of delight, stretched out in an ecstasy of whitenesses beyond our indignant corporeal range. पार्थिव इंद्रिय जालरू मुक्त होई से शक्तिमंत प्रशांत महादेश सकल देखि पारिले से सौंदर्य जहाँ मानस चक्षु आदौ दर्शन करि पारे नाही ताहा तांक विस्मय भरा आखिपतारे अर्धदृष्ट होई तांक दृष्टि को आकस्मिक परम पुलकरे भरिदेला। ए निस्व भौतिक परिधिर से पाखरे ज्ञानमय सूर्यमंडल और आनंदमय चंद्रमंडल से देखि पारिले। There he could enter, there will abide. अश्वपति से मुखशाला मध्य को प्रवेश कले एवं किछि समय सेठारे विश्राम कले। A voyager upon enchanted routes, मानचित्र विहीन जलपथर से होउछन्ति यात्री, fronting the viewless danger of the unknown, परम अज्ञातंक अदृश्य विपदर सम्मुखीन होई, adventuring across enormous realms, समस्त विशाल राज्य दुस्साहसर सहित अतिक्रम करी he broke into another space and time, से एक भिन्न देश और काल मध्यरे प्रवेश कले। भाई भौणी माने प्रभु बारंबार लिखुचंती यह एक दुस्साहसिक अभियान, केवल वीर्यवान आत्मा ग्रेट सोल्स ऑफ स्ट्रेंथ से ही आत्मा माने से ही जगत समूह को प्रवेश करि परिबे, कारण यह सबु विपद संकुल। Alone he moved, watched by the infinity around him and unknowable above. अश्वपति एकाकी यात्रा करुछन्ति, तांकर चतुर्दिगरु अनंत शाश्वत एवं ऊर्ध्वरु परम अज्ञ तांको दृष्टिपात करुछन्ति। All could be seen that shone the mortal eye. नश्वर दृष्टि जहा देखि पारु नाही सेठारे सबु किछि दृश्यमान हेउथिला। All could be known, the mind has never grasped. हमर पार्थिव मन जहा धारण करि पारे नाही सेठारे से सबु परिज्ञात हेउथिला। All could be done, no mortal will can dare. कौनसी मानवीय संकल्प जहा करिबा निमंते साहस पोषण करि पारे नाही सेटारे से सबु साधित होई जाउथिला। A limitless movement filled a limitless peace. एक अंतहीन प्रशांति मध्यरे असीम कार्यावली संपादित हेउथिला। In a profound existence beyond earth, parent or keen to our ideas and dreams, ही पृथ्वीर ऊर्ध्वरे आम भावना और स्वप्नर जनक एक परम अज्ञात जगत सेठारे विद्यमान, where space is a vast experiment of the soul. से जगतटी गोटे दिगंत प्रसार जहा कि आत्मांकर प्रयोगशाला।
in an immaterial substance linked to ours, ସେହି ଜଗତଟି ଅପାର୍ଥିବ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜଗତ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। In a deep oneness of all things that are, the universe of the unknown arose. ଅଖିଳ ବସ୍ତୁର ନିବିଡ଼ତମ ଐକ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେହି ଅଜ୍ଞାତ ଜଗତ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଜଗତ। ସେଠି ଅଶ୍ୱପତି କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? A self creation without end or pause revealed the grandeurs of the infinite. ଏକ ଅନ୍ତହୀନ, ଏକ ବିରାମ ବିହୀନ ସ୍ୱୟଂଭୂ ସୃଷ୍ଟି ତାର ମହିମା ରାଜିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲା। It flung into the hazards of its play a million moods of myriad energies, the world shapes that are fancies of its truth and the formulas of freedom of its force. ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଧାରା, ସତ୍ୟ କଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ରୂପ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସୂତ୍ରାବଳୀ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ଅଶ୍ୱପତି ଶକ୍ତିଙ୍କର ସେହି ମୁକ୍ତ ଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର କଥା କହିବା, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତରେ there is a pre-atomic state of energies, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଟମ୍ ବା ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠିତ ହେବାର ବହୁ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ଶକ୍ତି unbound constituents of matter dominated by nuclear forces। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ବରଦାନ, ଯାହା ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦିଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଟମ୍ ଗଠିତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ତର ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଶକ୍ତିର ଅବାଧ ଓ ମୁକ୍ତ ଲୀଳା ରହିଛି। ଆଟମ୍ ରୂପେ ସେଠାରେ ଆଟମ୍ ଗଠିତ ହୋଇନାହିଁ। ପୁଣି ଏ ତ ଗଲା ବିଜ୍ଞାନର କଥା। ପୁଣି ଅଶ୍ୱପତି କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? It poured into the ever stable flux a bachic rapture and revealed ideas, a passion and motion of everlastingness। ଅଶ୍ୱପତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶକ୍ତିର ସେହି ମୁକ୍ତ ଲୀଳାରେ ଏକ ବ୍ୟାଚିକ୍ ରାପ୍ଚର, ଏକ ଉନ୍ମତ୍ତ ଉଲ୍ଲାସ। ବ୍ୟାଚାଣ୍ଡ, ବ୍ୟାଚିକ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦ। ଗ୍ରୀକ ସଭ୍ୟତାର ପୂଜକ ମାନେ ମଦ୍ୟପାନ ଜନିତ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ବ୍ୟାଚିକ୍ ରାପ୍ଚର କୁହାଯାଏ ବା ଉନ୍ମତ୍ତ ଉଲ୍ଲାସ। ସେଠାରେ ଶକ୍ତି ଲୀଳାର ଉନ୍ମତ୍ତ ଉଲ୍ଲାସ ଏବଂ ଚିରନ୍ତନଙ୍କର ଆବେଗ ଏବଂ ଭାବନାର ଗତିବେଗ ଅଶ୍ୱପତି ସେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଣର ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ସେଠାରେ ନିର୍ବିକାରଙ୍କର ତରଙ୍ଗରେ ନିତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁହୀନ ପରିଣାମ ବହନ କରୁଥିବା ଅଜାତ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନିର୍ବାକ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଚିରନ୍ତନ ଅମରବାଣୀ, ମହାନୈଶ୍ୱତ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ବହନ କରି ନେଇ ଆସୁଥିବା କର୍ମରାଜି ଏବଂ ଅବ୍ୟକ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବା ସକଳ ବାକ୍ୟାବଳୀ ଉଠି ଆସିଲା। The eternal stillness saw in unmoved joy
his universal power at work display in plots of pain and dramas of delight, the wonder and beauty of her will to be. ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ନିରବତା ନିଜର ଅବିକୃତ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର କର୍ମରତ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ସକଳ ବେଦନାର କାହାଣୀରେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ନାଟକରେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସଂକଳ୍ପର ଚମତ୍କାରିତା ଏବଂ ସୌସମ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। All, even pain, was the soul's pleasure here. ଏଠାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସୁଖ ଭୋଗ ସଦୃଶ। Here all experience was a single plan. ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୋଟିଏ ହିଁ ପରିକଳ୍ପନା। The thousand-fold expression of the one. ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ସେହି ପରମ ଏକଙ୍କର ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। All came at once into his single view. Nothing escaped from his intuitive sight. ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁକିଛି ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଗଲା, କିଛି ବି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। The structured visions of the cosmic self, alive with the thoughts of being's eternity, looked at him like form-bound spiritual thoughts, figuring the movements of the ineffable. ଜଗତର ରୂପରେଖ ପରିଧାନ କରିଥିବା ସତ୍ତାର ବିବିଧ ରୂପ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସବୁର ଚଳନ୍ତି ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୋଚନ ରୂପାବଳୀ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖରେ ପରିଚିତ ଦୃଶ୍ୟ ସଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲେ। The voices of 1,000 realms of life listened to him her mighty messages. ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ସହସ୍ର କଣ୍ଠ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ସବୁର ସମର୍ଥ ବାଣୀ ପ୍ରେରଣ କଲା। The heaven hints that invade our earthly lives, the dire imaginations deemed by hell, which it enacted and experienced here, our dulled capacity soon would cease to feel. Our mortal frailty could not endure their seat in their sublime proportions there. ଆମ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନକୁ ଅଧିକାର କରି ରଖିଥିବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଇଙ୍ଗିତ ସବୁ ନର୍କର ସ୍ୱପ୍ନଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ନିର୍ମମ କଳ୍ପନା ଯାହା ଏଠାରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଓ ଅନୁଭୂତ ହେଲେ ଆମ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଚେତନାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ବୋଧଶକ୍ତି ହରାଏ କିମ୍ବା ଆମ ନଶ୍ୱର ଭଙ୍ଗୁରତା ଦୀର୍ଘକାଳ ତାହା ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସେ ସବୁ ସମୁନ୍ନତ ଓ ସୁନିୟୋଜିତ ଭାବରେ ରହିଥିଲା। All thought can know, or widest sight perceives, and all that thought and sight can never know were near to heart's contact felt by spirit sense. ଯାହା କିଛି ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାତ କିମ୍ବା ବିଶାଳତମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଓ ଦୃଷ୍ଟିର ସଦା ଅଗମ୍ୟ ଓ ସକଳ ଗୂଢ଼ ଓ ବିରଳ ବସ୍ତୁ ତଥା ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ଅଜଣା ସେ ସବୁ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ହୃଦୟର ସ୍ପର୍ଶଗମ୍ୟ ହୋଇଗଲା। These now became new portions of himself, the figures of his spirit's greater life, the moving scenery of his large time work, or the embroidered
tissues of his sense. These took the place of intimate human things and moved as close companions of his thoughts, or were his soul's natural environment. ଏସବୁ ହୋଇ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ନୂତନ ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷ। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତଃଚେତନାର ମହତ୍ତର ଜୀବନର ବିଗ୍ରହରାଜି, ତାଙ୍କର ବିଶାଳ କାଳ ପରିକ୍ରମାର ଚଳନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ ଅଥବା ତାଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧର କାରୁମୟ ତନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମନୁଷ୍ୟ ବସ୍ତୁରାଜିର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାବଳୀର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀ ସଦୃଶ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଆବେଷ୍ଟନୀ ହୋଇ ଉଠିଲେ। All was found there, the unique has dreamed and made, tinging with ceaseless rapture and surprise, and an opulent beauty of passionate difference, the recurring beat of moments, God in time. ଅନ୍ତହୀନ ଆନନ୍ଦ ଓ ବିସ୍ମୟର ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କୈବଲ୍ୟ ଯାହା କିଛି କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଓ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେସବୁ ସେଠାରେ ଅଶ୍ୱପତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଆବେଗ ପ୍ରକଟକାରୀ ସକଳ ପାର୍ଥକ୍ୟର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସେହି ଛନ୍ଦର ପୁନରାବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ କାଳର କ୍ଷଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ କରେ, ତାହା ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ରାଜ୍ୟଟି ସେ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରାଣଲୋକର ରାଜ୍ୟ। ତାପରେ ଅଶ୍ୱପତି ଆଉ ଏକ ରାଜ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। They are world apart by its own inordness. In a mystical barrage of dynamic light, he saw a lone, immense, high-carved world pile, erect like a mountain chariot of the gods, motionless under an inscrutable sky. ସେହି ନୂତନ ରାଜ୍ୟଟିର ଅଶ୍ୱପତି ଏକ ନିସଙ୍ଗ ବିପୁଳ ଜଗତପୁଞ୍ଜ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚକୁ ବଳୟ ଭଳି ଉଠି ଦେବତାମାନଙ୍କ ପର୍ବତ ପ୍ରମାଣ ରଥ ସଦୃଶ ଏକ ଅଭେଦ୍ୟ ଆକାଶ ତଳେ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବେ ସିଧା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଏକ ଓଜସ୍ୱୀ ଆଲୋକର ରହସ୍ୟମୟ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ପ୍ରାଚୀର ମଧ୍ୟରେ ଘେରି ରହିଥିବାର ଦେଖିଲେ। As if from matter's plinth and viewless base to a top as viewless, a carved sea of worlds, climbing with foam-maned waves to the supreme, ascended towards breadth immeasurable. It hoped to soar into the ineffable reign. 100 levels raised it to the unknown. ସେହି ରାଜ୍ୟଟି ସତେଅବା ଜଡ଼ର ମୂଳ ଆଧାର ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିର ଅଗୋଚର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରୁ ସେହିପରି ଏକ ଅଗୋଚର ଶିଖର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠି ଚାଲିବା ସଦୃଶ ଜଗତ ସମୂହର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତ ସାଗର ତାର ଫେନିଳ ତରଙ୍ଗର କେଶରମାଳା ହଲାଇ ପରମଙ୍କ ଅଭିମୁଖେ ଉଠି ଚାଲେ। ସକଳ ଅପ୍ରେମୟ ପ୍ରସାର ଅଭିମୁଖେ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନିର୍ବାଚନୀୟଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଆଶାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶତ ଶତ ସ୍ତରାବଳୀ ସେହି ସବୁକୁ ଅଜ୍ଞଙ୍କ ଅଭିମୁଖେ ତୋଳି ଧରିଥିଲା। So it towered up to heights intangible and disappeared in the host conscious vast, as climbs a storied temple tower to heaven, built by the aspiring soul of man to live near to his dream of the invisible. ମନୁଷ୍ୟର ଆସ୍ପୃହାଶୀଳ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ
एक बहुतल विशिष्ट गंबुजाकार मंदिर चूड़ा तार स्वप्नगत अदृश्य सालोक्य जीवन यापन सकाशे उठ चलवा सदृश से सबू जगत राजी स्पर्शातीत ऊर्ध्व शिखरावली अभिमुखे उठी चली से विशाल चैतन्य मध्य अदृश्य हो गला। And the many systems of the one made by an interpreting creative joy alone, it points us to our journey back out of our long self-loss in nature's deeps. Planted on earth, it holds in it all realms. It is a brief compendium of the vast. एक गूढ़ अर्थबोधक सृष्टिकारिणी आनंद द्वारा रचित से परम एकंक समस्त प्रक्रिया मध्यरु यही केवल आमको प्रकृतिर गहरावली रे आम दीर्घ आत्म विलुप्ति मध्यरु प्रवर्तन करी आम स्व उच्च को फेरी जीवा लगी संकेत दिए। पृथ्वी रे निबिड़ भावे प्रतिष्ठित हुई ता अपना मध्यरे विश्व लोकावली को धारण करी रही थाए। यह समग्र विशाल विश्वर संक्षिप्त सार। This was the single stair to a being's goal. सत्तार गंतव्य स्थल रे पहुंचीवा लगी यहाँ एकमात्र सोपान। A summary of the stages of the spirit, its copy of the cosmic hierarchies, refashioned in our secret air of self, a subtle pattern of the universe. It is within, below, without, above. यह होची आत्मसत्तार क्रम परिणाम संक्षिप्त सार। तार विश्वगत क्रम पर्यायर अनुकरण आम अंत पुरुषंक गोपन वातावरण रे विश्व ब्रह्मांडर एक सूक्ष्म परिकल्पना पुनर्गठित करे। यही सब जगत आम अंतर रे निम्न रे बाहरे एवं ऊर्ध्व रे रही। Acting upon this visible nature scheme, it wakens our earth matter's heavy dose to think and feel and to react to joy. It models in us our diviner parts, its mortal mind into a greater air, makes earn this life a place to intangible ends, links the body's death with immortality's call. Out of the swoon of the inconscience, it labors towards a superconscient light. सेही सबु दृश्यमान विश्व प्रकृतिर व्यवस्था उपरे कार्य करी आम पार्थिव जड़त्वर घोर तंद्रा को चिंता करने सकाशे अनुभव करने सकाशे एवं आनंद रे उद्भूत होगा सकाशे जागृत करे। ताहा आम अंतरर दिव्य अंगराज को स्वीकार करे। नश्वर मानस को बृहत्तर प्रसार मध्य को तोड़ी धरे। ये रक्त मांस रे गढ़ा जीवनर अनानुभवनीय लक्ष्य सबुर आकांक्षा जन्माए एवं शरीरर नश्वरता को अमरत्वर आह्वान संगे युक्त करे। अचेतन मूर्छित अवस्थारू पराचेतना आलोक अभिमुखे नहीं जीवा हेउछि ये सबु भुवन समूहर कार्य। Art by this golden superfluity bore thinking man and more than man shall wear. This higher scheme of being is our cause and holds the key to our ascending fate. पृथ्वी ए हिरण्मय आतिशय्यर कल्याण रे
चिंताशील मनुष्य को जन्म देछि एवं भविष्यत रे मनुष्य ठारू अधिकतर किछि को जन्म देव। सत्तार यही महत्तर विधान ही आम उद्भवर हेतु एवं आम ऊर्ध्व आरोहणकारी नियतिर चाबी धारण करिछि। Its steps are paces of the soul's return from deep adventure of material birth, a ladder of delivering ascent and rungs that nature climbs to deity. এই ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନାବଳୀ এই ସବୁ ସୋପାନବଳୀ ହେଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭୌତିକ ଜନ୍ମର ଗହନ ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନରୁ ତାଙ୍କ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଅଭିମୁଖେ ଆରୋହଣ ସକାଶେ ସକଳ ପଦକ୍ଷେପ। ପରମ ମୁକ୍ତି ଅଭିମୁଖେ ଆରୋହଣ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସିଢ଼ି, ଏକ ସ୍ତରାବଳୀ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆରୋହଣ କରି ଚାଲିଛି। Our life is a holocaust of the Supreme. The great world mother by her sacrifice has made her soul the body of our state, accepting sorrow and unconsciousness. Divinity's laughs from its own splendor smoke, the many patterned ground of all we are. ଆମ ଜୀବନ ହେଲା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପରମ ଆତ୍ମଦାନ। ମହିୟସୀ ଜଗତମାତା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାହୁତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଆମର ଶରୀର ରୂପେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ପୃଥିବୀ ବୁକୁରେ ଆମର ବିଚିତ୍ର ରୂପାବଳୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। The calm and luminous intimacy within approves her work and guides the unseen power. His vast design accepts upon his stat. ପୁରୁଷ ଅନ୍ତରର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହୋଇ ପ୍ରକୃତିର କର୍ମର ଅନୁମୋଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମହାଶକ୍ତିକୁ ଅବିରତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ପରିକଳ୍ପନା ସିଦ୍ଧ କରିବା ଲାଗି ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆରମ୍ଭର ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତି। An attempt, a drawing half done, is the world's life. Its lines doubt their concealed world's life. Its course join not their high intended close. ଏକ ପ୍ରୟାସ, ଏକ ଅର୍ଥ ସମାପ୍ତ ରେଖା ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ। ତାର ରେଖାବଳୀ ସେହି ସବୁର ଅନ୍ତର୍ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜେ ସନ୍ଧିହାନ। ତାର ବୃତ୍ତଚାପ ସବୁ ନିଜର ସୁମହାନ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ମିଳିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। Yet some vast image of greatness trembles there. ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମହାନ ତାର ଆଦିମୂର୍ତ୍ତିର ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନ ସେଠାରେ ରହିଛି। And when the ambiguous crowd parts have made, the artist's joys are laughed at reason's rules. The divine intention suddenly shall be seen. The end vindicate intuition's sure technique. ଏହି ସବୁ ଜଟିଳ ଅଂଶ ସେହି ସବୁର ଅନିଶ୍ଚିତତା ନେଇ ଆପଣା ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁଳ ସ୍ୱର ସମାରୋହର ଐକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ମିଳିତ ହୋଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ସେହି ମହାଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଅମରାନନ୍ଦ। This faint and fluid sketch souls called man shall stand out on the background of long time, a glowing epitome of eternity, a little point
reveal the infinitudes. A mysterious process is the universe. ए मनुष्य नामधारी अंतरात्मार क्षीण और तरल आकृति सुदीर्घ महाकालर पृष्ठभूमि रे शाश्वतंक समुद्भासित चलंती प्रतिमा स्वरूप प्रकटित हेब। एक क्षुद्र बिंदु सकल अनंत को उद्घाटित करिब। ए विश्व हेला रहस्यमय कर्मधारा। A seer within who knows the ordered plan, concealed behind our momentary steps, inspires our ascent to viewless heights, as once the abysmal leap to earth and life. आम भितरे जड़े अंतर्द्रष्टा अछंती जीए आम क्षण भंगुर पदक्षेपर पश्चात लुचि रहिथिबा सुसंगत परिकल्पनार समस्त गतिविधि को जानती। से आमको परम अगोचर उद्धारण सकाशे अविरत प्रेरणा जगाती। जेपरि दिने पृथ्वी रे जन्म नेबा सकाशे अंधचेतना गर्भरे लंप देबाकू आमको अनुप्राणित करथिले। एहिपरि भावरे अश्वपतिंक समक्षरे जगत परे जगत से सबरो गोपन शक्ति एवं स्वर्ग परे स्वर्ग सबू तांकर परमानंद को खोली देउथिले। अर्थात जड़ और जड़र बहुतल विशिष्ट राज्य, प्राण और प्राणर बहुतल विशिष्ट राज्य, मन और मनर बहुविध राज्य, तापर से परम सच्चिदानंद अति मानसर राज्य, जड़रू ब्रह्म पर्यंत एक अखंड सत्ता, नॉट डिस्कनेक्टेड। ये सबु कथा जड़े अध्यात्मर साधक पाई गोटे रोड मैप कहले अत्युक्ति हम ना। माँ प्रभु निकट रे अनंत कृतज्ञतार प्रणाम जणाई आलोचना टी को एठी समाप्त करुछि। आम समस्तंकर चला पथरे माँ आमको सहाय हंतु ये निवेदन सह रहुछि। समस्तंको अनेक अनेक शुभेच्छा। वंदे मातरम।